Good morning mga Jai, this is Abeng Vlog, a day in my life as a Bisaya content creator at age of 16. Sa kaning nga adlaw nga Sabado, February 15, for daad tumiani og Simala Church, Punga, Cebu. Dili po ta ba kaingon nga walay kwarta kay naabot man tag simala. Bitaw gidala raming Ate Rose ug Kuya Erwin. Una sa tanan, salamat jud kaayo ninyo ya, te. Kay nakabalik jud mi sa Simala Church, Cebu. Silbi bitaw kami tanang pamilya ani nakaadto. Pasensya na gid kaayo kay na late upload inyong abeng. Wala ko naka-edit gahapon kay grabe kakapoy akong lawas. Dili man pud sayon bihion ang Balamban to Cebu. Grabe jud kaayo kalayo. Worth it ra pud kaayo among pag-adto kay walay uwan. Shout out day ko sa akong ate nga gwapa. Bitaw siya ga-video nako. Salamat sa pag-video te. Nindot kay ni diri ang Simala Church kay daghan kaayong tao ug nindot pud kayong ug place diri. Kapan lang jud nako kay lugos jud ko makita diha kay tugod sa akong kaputot. So ana nga time is dugay jud mi nakahalok ni Mamere tungod sa kadaghan sa tao. So bali ako ra nang gi-fast forward guys kay grabe pud ang tao dito sa sulod, dili ko ka video ug mao ra to guys. Thanks for watching. Bye bye.